Adɔfonom ɛyɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ a motie yɛn ɛwɔ Ɛntam Ghana TV so yi. Sɛ wotie yɛn ɛwɔ Ɛntam TV Ghana yi so a, menim sɛ saa berɛ wie no ɛyɛ berɛ bi a yɛn Nyankopɔn a ɔte ase no ɛna nkonimdie ne animuonyam ɛyɛ ne deɛ nti no wɔde animuonyam ɛbɔ n'abotiri ɛberɛ a Yɛwurade Yesu Kristo animuonyam ɛne tumi yɛ ne dea no. Yesu yɛafom no ɛno nti sɛ yɛbɛtumi asan akɔ Yɛwurade Yesu anim a ɔbɛhu yɛn mmɔbɔ na ɔde yɛn bɔne akyɛ yɛn na wate yɛn ho ɛdeɛ afiri deɛ ɛnte nyinaa ho. Ɛnti sɛ nnɛ yɛafom Awurade Yesu Kristo nti menim sɛ yɛn Nyankopɔn sɛ yɛnu yɛn ho nko adeɛ wɔde yɛn bɔne bɛkyɛ yɛn na wate yɛn ho ɛdeɛ afiri deɛ ɛnte nyinaa ho. Ɛno nti animuonyam ɛne tumi ɛyɛ Yɛwurade Yesu Kristo dea. Honhom Kronkron tumi ɛne n'animuonyam nti wɔde animuonyam ɛbɔ no abotire. Bible sɛ ɛduru mmerɛ bi no nkonimdie ne animuonyam ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no dea. Nti wɔhyɛ ne ho animuonyam. Na Bible nso sɛ ɛberɛ no ɛwie duru no Onyankopɔn ankasa ɛsomaa ne ba no ɛbaa asase so na ɔba ɛbɛwu ɛbɛgye yɛn nkwa. Nti sɛ wɔde ne mogya de hyeɛ no atɔ yɛn aboɔden na wagye yɛn ɛde yɛafiri ɔtamfo ɛne n'ahyehyɛ nneɛma nyinaa mu a yɛn Nyankopɔn no ɛdin ɛna tumi ne animuonyam ɛne bambɔ ɛne nhwesopa ɛyɛ ne dea. Nti ɛnkyɛ koraa yɛbɛsɔre yɛn Nyankopɔn teasefoɔ no na yɛayi yɛn Nyankopɔn ɛdin no ayɛ. Nti wo a wotie me baabi bi a wotie me biara mepɛ sɛ Onyankopɔn ɛtumi ɛne n'animuonyam ɛbɛyɛ kɛseɛ ɛde ama obi biara a ɔbɛhwehwɛ Awurade Yesu Kristo akyiri kwan na wafa ne sɛ ne kra no n'agye nkwa. Ɛnkyɛ koraa yɛbɛsɔre na yɛasɔre yɛn Nyankopɔn teasefoɔ no. Yɛbɛsɔre Awurade baabi a wotie me biara no anaa wohwɛ me biara no yɛsɔre Nyankopɔn teasefoɔ no because ɔno nti sɛ ebi a woyale anaa baabi a wo biara no wonnie ne daa soɔ ɛberɛ a yɛbɛsɔre Nyankopɔn teasefoɔ no Onyame de animuonyam ɛbɛbrɛ yɛn. Onyame de tumi ɛbɛbrɛ yɛn. Onyame de animuonyam ɛbɛbrɛ yɛn. Wɔde bambɔ wɔde nhwesopa wɔde animuonyam ne nkonimdie ɛbɛma yɛn. Ɔdɔfo baabi a wo biara no yɛsɔre Nyankopɔn teasefoɔ no yɛsɔre Awurade yɛsɔre Yesu Kristo David ba no deɛ obɛwu bɛgye yɛn nkwa no Abraham ba no Isaac ba no Jacob ba no deɛ n'animuonyam ahyɛ ɔsoro asase so ma no ɛwɔ no na yɛba bɛsɔre no. Kata w'ani ɛwɔ baabi a wo biara na dwendwen Nyankopɔn kasa ɛkɛseyɛ ho. Dwendwen Nyame kɛseyɛ ho. Onyame wayɛ bi. Hwɛ ɛfiri January ɛbɛsi December yi ɛyɛ Yesu ɛna bɔɔ yɛn ho ban o. Nanka yɛn sɛ nanka yɛn fata nanka yɛdeɛ nanka yɛdeda bɔɔla so nanka yɛtu yɛn nipa nanka yɛnyɛ ɔboafoɔ biara nanso ɔboafoɔ ne yɛ Asafo Awurade a obɛwu bɛgye yɛn nkwa no. Nti ɔdɔfoɔ yɛnyi Nyankopɔn teasefoɔ no ayɛ baabi a wo biara suti ase na yɛnsɔre Nyankopɔn teasefoɔ no ahobrɛaseɛ mu a ne anidie mu a wayɛ mu yie kɛse no nti ɛsɛ sɛ yɛda wase o wakwan nyinaa mu wayɛ mu yie kɛse no nti ɛsɛ sɛ yɛda wase o Yesu wakwan nyinaa ɔsayeye mede wo na seka ena seka nyame
mede bele mede me bele wo mede wo na se yede o na se ka nya mede bele osa bele ma a Yehowa Yehowa wo to me sun yenyamye wo to me a yebeka wo nyuma nyinala efrize wo nyuma yekasiu ampara osa belema a Yehowa Yehowa wo to me so yenyamye wo to me a yebeka wo nyuma nyinala efrize wo nyuma yegesiu ampala osa belema a Yehowa Yehowa wo to me so yenyamye wo to me a udina yewa ampala adoma shewuma Yesu udina yewa o enshila wo umo o udina yewa ampala adoma shewuma Jesus udina yewa o misi udina yewa ampala adoma shewuma Yesu udina yewa o enshila wo Yesu mo udina yewa ampala adoma shewuma Jesus udina ye o semi shewu nyumanu esifa o wa yemye dosu huladie aden Tina mele na wasi Yeho o semi shewu nyuma esifa osa yeyo wa yemuye dosuwe wuladie aden Tina mele na wasi Yehowa o wakasama flama Yesue waka sama flama mesi unipa benina waka sama flama enframena yeko ampala mese unipa benina waka sama flama flama enframena yeko mese unipa benina waka sama flama yekum mebo udi dada ama senyina hunu se ye mi wo bele mebia
Nidini Jesus. Oh, Sumbo, Mami. Mebo, Udi, da, ama sanyine, hunu se, medie, me wo, beli mebia, Yesue, nidini Jesus. Wasumbo, mami, amewo, pele mebia, Yesue, nidini Jesus. Wasumbo, mami, mebo, udi, dada, ama sanyine hunu se medie mi wo beli mebia ni dini Jesus wa sombo mami mi wo beli mebia ni dini Jesus Wasumbo, mami, mebo, udi, dada, ama sanyine, hunu se, medie, mi wo, beli mebia, ni Jesus, wasumbo, mami. Erade, shile erade, peja erade din, yene kasue, Abraham nyankopon no, Isaac nyankopon ni Jacob nyankopon, fanase da mano, shile erade din, ye erade din kasiye, isan se wose ayeye, wose nase, wose ntontom, Abraham nyame no wose ayeye, Jacob nyame wose ntontom, enti moma yen shile erade din, moma yen me erade so, moma yen peja din, isan se ni din na asedanka, because one any alpha ni omega no, one ni entitiase ni awieye, enti baby a wo biala, shile erade din, so wa buche so wo US so wo Canada so wo Ghana ha so wo ba bia wo biala shele erade din me erade din so peja erade din ye ne kase isan se nyankopon ti azefo no me erade so erade wo se ayeyi wo se na ase wo se ntontom wo se abodin ye ma ne din so ye peja din shele ne din ye ne kase isan se Abraham nyankopon no Isaac nyankopon Jacob nyankopon erade ye ma wo so ate ye se wudi ani menyam ye ma wudi nkokon so ye hwe de wa ya ma ya papa ebu adwene ntiase so erade ye se wudi ani menyam erade ye se wudi ani menyam erade ye kase ye ma wo so ye pagya wudi ewo Yesu Kristo na so ate bi mo erade ye bo mpa so South Africa so wo US so wo Asia so wo be bia wo biala a wo tie mi ewo End Time TV Ghana yeso a wo tie mi ewo End Time TV Ghana yeso ewo Facebook live wo tie mi biala wo tie me ewo End Time TV Ghana YouTube baby biara wo tie me social media me erade so shire erade din erade ye kase wo Yesu din ye din ewo nyakopɔ telefone ani Uye mami Yesu uye mami erade uye mami Yesu uye mami Wame mi boni suni meni Wame me difeni mi fi be mwa Dada nyina uye mami erade
uye mami, uye mami. Ila mama, ila mama. Ila mama, ila mama. Ila mama, ila mama. Ila mama, ila mama. Missy, uye mami, uye mami. Uye mami, uye mami. Uye mami, eradi. Uye mami. Ye peja udi. Ye ma uso. Ye ne udi akwa. Dasibe. Ye dinim. Ye peja udi. Na seye ma uso seye ni odi akwa David ye dinim okronkron hena na wone wose unyansemu no wana na watise wo erade ye peja udi ye ma uso ye ne odi akwa ye dini ye peja udi na se ye ma uso ye ne odi akwa ye dini Hasida wa solie fre wufu oyura koto jwenyina be koto chechele ma be pe mwaka say Jesus oyura 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 Yesu yura o wa asoli yefre wufu oyura Yesu yura o koto jenyina be koto no techile ma be pe mwaka say Jesus oyura abandoning you Yehovah abandoning you Yehovah I radi abandoning you Yehovah semishe wunyuma esifa o waye muye dosun wuladie aden tina mele na wasi Yehovah Erade wa yebi Erade ye hira wudin ye bom kase de wa ye doson Abraham nyame ni Isaac nyame Jacob nyame ye ma wudin konkon no so ihwe de wa ya ma ya bro adwene ntiase so sare beji wa ye yie ewo Yesu di mu amen animunyam esanse ye nyankopon no wa yebi enti ye ma Erade din so enti ye ma Erade din so esanse ye nyankopon wa yebi Erade wa yebi enti ye hu de ye se no na ye hu de ye kampo esanse ye nyankopon wa yebi Erade wa yebi enti wo sa ye yie ye nyankopon wo se enase wa yebi
yen hye Awurade din animonyam ma Awurade din so ye Nyankopon wo ye kese ewo soro ewo asase so ewo emipo eni nwia eni abodie nyina koto no sanse ye Nyankopon wa yebi ye be hye Awurade din animonyam ye be hyira Awurade din ne amane so ne ya hye animonyam esanse ye Nyankopon wa yebi eye wono na aseda eye ne dia eye wono na tumi eye ne dia wono ene yade aseda ne yeyie ema ne din esanse yasia Paul se masia metie enye me na metema ema me ho na emom eye obi ene totema me esanse se nipa na wo mete ase a metema no no ye frɛ no Asafo Awurade wono ene wa yebi Yesu wa yebi esanse wose enase ne ntontom wose ayeyie ene enase wose abodin ene entontom enti se yete ase a na yetema Awurade Asafo Awurade wote ase efi se wono na nkunudie ne animonyam eya ne dia ye Nyankopon wa yebi enti moma ye mani din no so moma ye nhye no animonyam ye Nyankopon no osena ase David hene David Franka David akochem wa yebi yewra Yesu wote ase na wa yaka do se opese obehye oba wabla bom enti adansedie ede ubedi adanse next week ubedi adanse ahye Awurade Yesu din animonyam ye Nyankopon no wa yebi ye ba ba tonwom ahye Awurade Yesu din animonyam esanse ye Nyankopon no wote ase obehye ne ho animonyam e wo wabla boso ye Nyankopon wa yebi David akochem David Franka David hini David akochem David nkunimdie ye Nyankopon wa yebi esanse wose na ase wono na se ntontom wono na wadi nkunim wono na wose abodin wono na wose enase ye Nyankopon wa yebi David hini wa yebi David akochem wa yebi ye bemma Awurade din so David se memma menkwagye kuruwa ne so na mabɔ Awurade din ewo amanyina mu momma ye mose emma Asafo Awurade esanse ye Nyankopon no wa yebi David hini David akochem David Franka David Bible se enkunimdie eye Nyankopon ne dia esanse won na wadi nkunim ye Nyankopon wadi nkunim Yesu ose ayeyie Yesu ose enase wono na nkunimdie eye ne dia enti baabi a wo biala ye bedi asa ahye Awurade Yesu dia animonyam ye Nyankopon yeyi waye ye bomu kase woni Awurade wona sasi nyina kotuwo odo mankon ma eja ye Nyankopon yeyi waye ye bomu kase woni Awurade wona sasi nyina kotuwo odo mankon ma eja ye besumwo da yishila o da ye tuntum wo da ye soli wo da ye Nyankopon yeyi waye ye bomu kase woni Awurade wona sasi nyina kotuwo wodo mankon ma eja ye besumwo da yesula o da ye mawusu da ye sori o da oh hallelujah kafu nyame hallelujah kafu nyame oh hallelujah
kamfo nyame hallelujah kamfo nyame hallelujah kamfo nyame hallelujah kamfo nyame. Glory be to my Lord. Hallelujah. Glory be to my Lord. Glory be to my Lord. Hallelujah. Glory be to my Lord. Anyone young can go upon. Hallelujah. Anyone young can go upon. And I sing can go upon. Hallelujah. And I sing can go upon. Hallelujah. Oh, glory be to my Lord. Hallelujah, glory be to my Lord. Hallelujah. Oh, say mamo Yesudina, one edina me boss, say mamo Yesudina, one ed. Oh, say mamo Yesudina, one edina me boss, say mamo Yesudina, one. Oh, say o de wako mama nwa, o de wo be say o de wako mama nwa, o de wo be say o de wako mama nwa, o de wo be say o de wako mama nwa. Oh, semamo Yesudian, one edi na mebo, semamo Yesudian, one edi. Oh, semamo Yesudian, one edi na mebo, semamo Yesudian, one edi. Oh, se ode wakuma manwa, ode obeye se ode wakuma manwa, ode obeye se ode wakuma manwa, ode obeye se ode wakuma manwa. Edi. Anije be na menya oso le anije awoto be na menya oso la awoto anije be na menya oso le anije awoto be na menya oso la awoto ahampo ni neso ahampo ni neso ahampo ni neso ebe ye nije ebe ye nwa se ahampo ni neso ahampo ni neso Hamboni na so ebe ye ni ebe ye wa se diasa se be bi wo be diasa se re ni ya aye iure ye wa ye na ye ma wo so ale iure aye iure ye wa ye na ye ma o so me diasa be obi diasa se nyame ni nyam me se wadi achemi o wadi achemi wan fe bi anka mi mi nyame wadi achemi o wadi achemi o wadi achemi wan fe bi anka mi nyame wadi achemi o wadi achemi o wadi achemi wan fe bi anka mi nyame wadi achemi o mo wadi achemi o wadi achemi wan fe bi anka mi nyame wadi achemi me rena na mi huna na mi bomu na wabie mi na mi da wo mu ene mi nyame di achemi o wa ba ma ba kwa mo mi nyame wa mama bankwam wa ya wa fa bi yanka mi nyame wa di achemi o wa di achemi o wa di achemi wa fa bi yanka mi nyame wa di achemi mi rena na mi huna na mi bomu na wabie mi ene na mi da wo mu mi nyame wa sa me yale wati mi nyame wa nyani mi o mi nyame wa nyani mi wa mama menwu o mi nyame wa di achemi o wa di achemi o wa di achemi o wa mfa bi anka mi nyame wa di achemi o wa di achemi o wa di achemi wa mfa bi anka mi nyame wa di achemi o wa di achemi o wa di achemi o wa mfa bi anka mi nyame wa di achemi o diasa baby I will be a Sheradi Yesu di animunyam Sheradi Yesu edin no animunyam oh menhye nyame anankwa nsama yim defe menhye nyame anankwa nsama yim defe menhye nyame anankwa nsama sami o kwa sami o nsama kunukra hallelujah amen odofo bebe se me ma wote ase se adeda so no enyansan ye etuse baabi a wo bia no ese wo se Awurade Yesu din no animunyam enche kula ebe firi oha ni mu ebe firi esum ni mu oma nyina be firi animguase ni mu akọ animunyam mu onyam be hye ne ho animunyam e wo abrabo so no pam
pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam mechini menshia obibia manante menshia obibia na busa wajifu obiale niwo Yesu amenyani oyeme last stop Yesu amenyani oyeme last stop mechinche anafuo menyo bi ama na yini o aboso ko se redisifo so no ofiri mejapa yina edifo atrofo de aminka o da bia wo hye menkon nenso abepemu ne medaso mi hunu amani o ene se menhia Yesu na wanye me no anye me hwia ye mesi maje nkwase wone ni me last stop o yampa se wone ni me last stop o one ni me last stop o mechini menhia obibia manante menhia obibia na busa ojifu biale ni ho Yesu amenyani oyeme last stop Yesu amenyani oyeme last stop obonya wunya ebe Yesu le flewo wa mani ebida osono Yesu le flewo do pe ahwaji emela do pe japa de emela o do pa ahwadi emela do pe japa emela o manante mechini mebusa menyo bia manasua mi o manante meshia Yesu de ene wono oyeme last stop o obonya wunya ebe Yesu lifrewo wa mani ebida usonu Yesu lifrewo do pa hu de emela do pe japa bela o Wapa hu de mela do pe japa mela o manante menhia bibia busa ojifu biale niwo Yesu amenyani oyeme last stop Yesu amenyani oyeme last stop diasa shewadi Yesu de ni nyam Hallelujah. Yenya kopo wa yebi shirewadi din ko irade nyakopo ye ne kese te nyakopo wati ase wonna ni manyam tumi ne dia nyakopo wati ase me irade so te irade Yesu ye to nwom ahye irade Yesu din no ani manyam enuma ebai fadi asa ehye irade Yesu din ani manyam odafo di asa irade Yesu din manyam hallelujah amen ene model day ene eya model day nti nyina anko enwuwe ebai nyina enkoma ye maame num ye mam happy model day ye share ade Yesu di ani menyam wa bro chire wa ba bibia wo tie me bia no share ade Yesu di no ani menyam ma ade di so share ade Yesu di ani menyam enwuma ebai ye fendi asa enhye Yesu di no ani menyam odafo erade Yesu ayebi enti ye ma erade din so ye ma ne didin no so ahye erade Yesu din no animunyam eja bi kwa mani kache nyame mie kwan ma ba bia wo bia Yesu be bie kwan ma wate obe hye ni dia animunyam abrabo so odafo ye to nwum no ahye erade Yesu anyima pimpe ma nwa fafuwe wo hini ye ma wo soda ni monyam fue ye peja udida to me mo to mi di fue wa hinie
ye be yi wa yo dade ye be ma usu ye be she wa ni manyam da pimpin ma ho fafuwe wo hini ye ma usu da ni manyam fue ye peja udida to me mo to mi difuwe wo hini ye be yi wa yo dade ye be ma usu ye be she wa ni manyam da wan kura no ti se wa obi ale ni ho wan kura no ti se wa je obi ale ni ho wan kura no ti se wa obi ale ni ho ohini ye be yi wa yo ye be ma wo sudan me hwehwe na mi hu no je sika kan ye dua so no ye me mama nusu nkɔhwa onyame gwamana okun no juda mabushako mo jata no David nyina mesedi ya wadi nkunimu no wɔhyɛ atade eyu na ne nan ti sɛ yawa na ne ni ti sɛ wojaslama ni ti sɛ wojawu ni fita ye wonyame bemponie na ni huye nwanwa se ya wɔyini ye be yi wayo ye be ma usuda wan kra no ti sɛ wan obi ala ni wo enti unsanu adwuma bomu ka sɛ wɔyi bia ni wɔkan wɔyi bia ni wɔkan wo mi nyame wo ka sampo kyerɛ enti sɛ na bɔfo bi wayɛ mi nyame yɛ nso ebe yi wayɛ brebia enti sɛ wɔyi nyame ni wa wɔyi bia ni wɔkan efi so yu nyame ni wa wɔyi bia ni wɔkan wo efi so yu nyame twedi apo ye twiriwa ye mpa yo nyame aye wade ohin bere ni hoka o nane yo nyame aye wade ohin bere ni hoka o enti ye be hye wa ni monyam efi se wutumi bu bibia so ene wa kra ne be tutu humedi obi bia lanse wo kra unu bialanse shansi ni aweye nyame no efi titi awubo wiase ni mi nyame wonsi san ye kura o te se de wotia efi se wuni e wiye ntia aso achi ere huru ya ema ye hu se wutumi so enframa ye humie ema ye hu se wutumi so enu nti wa ye ye ni ahiri mu nyine beji wa ye ye da na wo nkwa na ye yisem efi se wo ka sampo chine ewo na wuri po na wo bo ni pada se no sin se nyame nsu nyame bi nka ho yes o na wo bo ni pada se no sin se ma nsu nyame bi nka ho yes ani ntini ewurade ye ye nyi ubu ni aye da aye ye ne de anwutu ye no wanwani woti wa brebia olo bialansentia anti ye wonyame aye wade wonyame aye wade wahi bere ni oka hu nane wonyame aye wade wahi bere ni oka hu nane wonyame aye wade wahi bere ni oka pam 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 pana pam 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 pana enti efiri akoma mutu ye ma woso mi nyame ya sedie efiri akoma mutu mi nyame ye ma woso mi nyame ya sedie utumi ya wori ya wanwaduma na ya dwene wo kura ye nti ase ya kura oyo wanwani efiri se wasem busa kire ubusa jo busa o wansa na ubo wiase ana se pokasie da wei onimja kan na chi se ni bu ani je free asa ne prayer na wo nyansa keka ne mununku ma ye hwe ewade wasembu sambo chese wu nu obi alansentia na onu obi alansentia ani ti wo nyame a ye wade yo nyame a ye wade wahi bere ni ho ka wo nyane yo nyame a ye wade wahi bere ni ho ka enti enka se ye wo nyame a na ye wade yo nyame aye wadu wahi be ni wokan ti asifo banaye eni mpanifo aduonu nan ade echi ade ese nyina se na
ani adeɛ segina sana wosori wutia efise wunyam mo wiase mpo no ani hoka entena yenka se ye wunyame ana ye wade ye wunyame aye wade ohin biere ni hoka na ne ye wunyame dia fa mani suentin memfa ma bra bonto chache o ohin yesu wonchani wonchani o amani ame fa mu mi fa ma bra bonto chache bi mu o ohin yesu wonchani wonchani o dia amani ame fa memfa ma bra bonto chache bi mu emre kakra bi ni na ye tweme kra ko wo mo ayeye ni asamado awufo ntimi ntu ayeye dwum ya ya ti asifo ya ni ebeyi wa ye said ye menya yo erade mi ka won tam se meme nti me hunu kura wudie yesu wu na wuji nkwa wo waji mefri wo se ya me na mo amani amehuru nti mebre me ho ase wo anim da ahunyi amafam me nsa me kinkwa kwa sumo dia fa mani suenji me mfa ma ba bonto chacha bi mu wanyini yesu wonchani wonchani dia mani amefam eyemre me mama bemu mu eyebrenti me mama bemu mu me komanim eyebrenti me mama bemu mu sebo be igu nhyirani na bo benin so anso aba enya dimpa me mama bemu muda asafo wade me ma ho odin na waye me na se wo frontier na be hwehwe wo na me nyame na me hu emre me mama odofo eyebrinti wache emu abemu hu ewade nhira wo yesu di mu amen onyadofo baabi a wutie me se Awurade Nyankopɔn na animonyam ne dia wono na tumi ne dia odafo ye no bekasa kakla na menu ba bechi Nyankopɔn tiadefo na asem baabi a wutie bia se wutie me Israel baabi a wutie me bia no me pese me ma ti ase se Onyankopɔn animonyam tumi edi de mo bibia la ohwehwe Awurade Yesu Kristo achi kwan so be pra hwe Awurade Yesu achi kwan ya Awurade Nyankopɔn be hye ne ho nyam wado aboso asem a me no be kan tu ni di se esum kata oman so esum kabi ne kata oman so odafo se esum no efrihin esum no Bible say ne sum kata Israel man so ne sum kata oman so enti odafo esum ade papa esum jehoma amaniye ohaw enimguase enti ehye last week na me no kasa fa Onyankopɔn tumi ade nyina aye nyame nkoa ne betimi am esum no kete oman so no esum na timi afiri wako last week me no kasa fa onyame tumi ade nyina aye Genesis chapter 1 no Bible say na esum no ewo bunani ne esum no ewo bunani onyame honhom no butu nsuo nani nyame kasa nye han na ye han nyame kasai esum no na de ban no ye de ai Bible say esum kata asase no so esum aya de boni yehwe adia 5 wa 5 wa okay adia 1 2 3 4 5 wa 1 2 3 4 5 no yehwe 5 na de di kan no me be kirawo ensa wo hwe ensa obi anipa bia ensa ye 4 5
nipa bia nsa no eye 5 mebe chiraw sum kata oman no so enti Genesis chapter 1 no last week me no kan ye no ehwo kakra ye to aso Genesis chapter 1 Genesis chapter 1 verse 1 no mfiti ase no Onyankopɔn bɔ osoro ni asase na asase sakasaka ni hu na sum no wabu nani esum ane adia me beka fa ho sum kata oman no so adia 5 ye hwe kokromoti a ni bi kokromoti ana de to aso 3 4 5 no sa adia 5 no ejama number bi adia 5 jama number bi so jama number bi ti ewe buchia kra no eye sen eye buchia usi de 3 buchia eye 3 tete no ye da nam buchia no omo ya enye sese ikroport aba ani ida meka buchia ngasa usi buchia usi de 3 buchia yesi de 3 ba kirawo esum kata oman no so Jeremia hu se enkom hye yi akan eto se esum baba Isaiah should have the same thing. Yesha Isaiah chapter 1 verse 2 also so muntie asase ya so ewade lekasa maye ma amwanyini na mama won so yehwe nantwie onini wura yehwe Egypt akoma dufum Odafu baabi a han wo no eyenkunumdie baabi a han wo no ayani gie yemompaye owura Yesu ene kasa wasem ode ama yesi yen kasa papa mesrawo yi hunam si nchen na fa emu kasa na se be nya wie pa ya de asedama wodin owura Yesu ohun so ene kasa utumi so na kasa Yesu nti amen arafua ya twa Genesis chapter 1 verse 1 simfiti asia no Onyankopɔn bɔ so ni asase emfiti asia no ye Nyankopɔn wo bɔ osoro eni asase na asase sakse enya han ana ye han enne me pese ma je esum ya Europa ya hwa ya kwa wisdom of the Lord oni awie ya me ma je se Nyankopɔn no na bo na ho ene obo ade obo no hu wie no se na obo asase na me pese ma je se niema Nyankopɔn bo ye nyina no wa ma no ewo honamu na obo no ewo universe ena dan hodi ewo honamu huhumu ena be dan hodi universe me pese ma ati asia sa ti wa wutie mi ewo baabi a wutie mbiala pese ma ati se Onyankopɔn na wote ase no ona bo no ho asa na obo ade ti se fefe se obo ade obo no ho asa na obo niema ena obo niema so no obo niema nyina wo hunhum obo niema no enti na se bibi besi a edi kase wo hunhum mu asa na deni hodi e wo universe as the manifestation say deni hodi e wo honam eyi ni hodi ese ma ati ase asa
onyame di ka bo anyema nyina wo honhum first owie no enti asuru wei e wo honhum mu asase e wo honhum mu enipa nso wo honhum mu o sa so wo hunamu yenya no bo wati ase on na shed ni dia ni monyam e wo abra boso utie me Facebook live a utie YouTube utie me wo all social media utie me e wo Entam TV Ghana yusu a se mama ati ase se onyankopɔ wode no ho ona bo ne ma nyina obo ne ho asa na obo ne ma ho ne betima abo no ho se na abo ade obia ni wo nyankopɔ nko a anything ebo ade obo no ho wie ni wa bo ne ma ye nyankopɔ ebo ne ho ansa na obo ade enti wi ase wei bebe se ma ti ase se onyankopɔ ba enti Isaiah chapter 1 verse 2 was so muntie asase ya so ewade le kasa maye ma amwa nyini yenhwe ho Isaiah chapter ebe da se me bo mi ti na me ka asem yenko Isaiah chapter 1 verse 2 Isaiah chapter 1 verse 2 yenko Isaiah chapter 1 verse 2 Isaiah chapter 1 na one day waba me soko na ntwe ni niwura afrumu ni niwura didaka na Israel de onimme oh oman ni boyafo oman ya wasudu ye duru emumyefo asefo oman ya wapro wajerade wabuiza kunkun ni animtia wasan wachi adenti na obomme alai adenti na wo bomme alai se melenkoso mensan machi enti mumu no enyina ayi yale enti mo pache munti haye pa munti haye wabom alai se munkoso munsan machi enti mumu no enyina yale enti mumu no nyina yale na akomamu no nyina ahodjo efri enan ase ekosi atifi adwagi anan biala eni wo ho eprekuro ni ensawa ni ekuro masase aba apro masase aba apro mukuro wode ahye mo emfuo ananafuo ali di mu anim na asesei sede ananafuo abutu no na Zion baba aka se bobituro asei se efeta fintem homa emu okan ekọ a ubehunu wase obema yade aba nyame se meme abade mama yade aba mama ma yale o mani mu nyina yale o se mema obi yale se mo jame awade ho man samwachi man koso man samwachi ama me nchenti enti se mbatie na se mo beba nyame ncha obegye mo Yesu obegye mo oba shamoni monyam obeba moso na obema enkunudia pia mabra boso se wuti Entam TV Ghana me kafu Yesu amawo ena ayo odum bre na nafi ya nkwaje da ye nyankopon obehye ni animonyam e wabra boso a jisa wodu akoma ma Yesu na opehwehwe Awurade na fani se okila ani waje nkwa anu no ye nyankopon eya animonyamfo nyankopon oya wodo nyankopon oya mobrohu nyankopon se wono na woten nsa
Oman kunudie pie abrabo so na wabrabo enye sabie mu da so be hwehwe awade achi kwan na hwehwe Yesu Kristo achi kwan a ono be man kunudie pie ono be man nimanyama pie ono be hyedie nimanya wabrabo so na wabrabo so enye sabie mu da anu nti wase mema yale ya mama yale esum atoma no so yade bese ma tese yade esum yade eyesum se sum ba anase obi nani fla na sum duru na ohun ade biem yenko babu yenko asomafo nwoma no yakwa asomafo nwoma no yakwa asomafo nwoma as chapter 13 as chapter 13 as chapter 13 verse 6 as 13 verse 6 mayentie na otwa musupono no so koduru pafono ohunu odinsini odifuo trufuo bi a waye yudani a nidin de by Jesus by Yesu a nidin de by Yesu ono na wada ono na waka amrado sugu post wa flare banabane so if you say na olimpe yakopon if you say na olimpe yakopon asemu etie na odinsini ima no na nso sade ni dindi nkyirase etie no ala no osi ne kwan se olenhwehwe se wadane oyehwe se wadane amra adwo no free didie no ho na so a wafre no Paul no so a ho konkora hye ne man no so hwe din na waka se wo a na afehwe Awurade nsaddaw so na wani befila na wuhunu awia gidabi na amunumu hwa ala kusuku ni esum beduru no so emma na nichini hwehwe ma nichi hwehwe kwankyerefo enna amnado no hunu diasi no wajidi na Awurade kyerɛ no na Awurade nkyerɛ no yɛ ne ahodwiri amen odafo si wate esum no esum duruobi esum kase bi duruobi sa wo ba hwehwɛ Awurade eti kwa oba mu ahu no hwɛ Yesu amampa ni fo mfa Yesu mfa Jesus na muntu abosumu na monhwɛ Yesu saki kwan wabagye mo beda di o mabla boso Jesus mo hwɛ Yesu saki kwan why hekasiye di aba no enyi yede na emo yese yehwɛ Yesu saki kwan no wagye yen waso obagye yen obagye wo ama wayeye mesu obagye wo ama wadidaw wotni ni wa ma ne edoson nanso magye wo afri nyinyi na mo obagyew afri nyina mu Yesu obagyew afri amane yi mu Yesu obagyew afri ohayi mu so pehwe Yesu achi kwan ya obagyew
pressure rade anunti onyamotumi adi na ye esum katama no so okwanchefo ani Yesu so obaje yan enti edu be bi Nyankopon pese ja o ma no ma esum ni ahohora o jai felo ni dom egu apokoko ni mu eme nsuo fo mo koy onyame obehye ni hwani nya wabra boso Awurade na enkunudie ye ne dia Awurade na fa hodie eye ne dia so behye Yesu chi kwa obemu ohu no se nyame do wiase nie ode ne doban emma ye si agini dia ye nyida ebenya nkwagie no ti nkwagie na ni Yesu Kristo aye hwe na ebehu no mama yan fihwe Awurade oka David mu mara twetwa me twa Awurade no obua me ogiri fidie msuo nyina mu ogiri firi esum ni mu ogiri firi nim gwase ni mu esum na ebedwane esum na kata the whole world wiase nyina no ebe firi wakọ Awurade be hyede ni monyam Awurade be trene sa o yabra boso mo hwe Yesu Kristo chi kwan Nyankopon odi awreho tini suo ma ye bone nso ye bone Yesu fere Awurade wo bagi yan afi esum ni mu esum nya de pa nyame ho butu nsuo nani nyame ka se nya han se wutie me ewo Enkam TV Ghana me kafo Yesu amawo se Awurade be hyedie ni nya wabra boso na wabra bo enye sa bie mu da esum no bedwane anunti esum no enya de papa so le dum kanya sesia ni edum kanya sesia na esum no eba ba se so light ndia esum no dwane anunti mama yen hwe Awurade wono na obetima aboa yen wona be kan ma yen obedi ama yen ya dia yenda so nyina ne asefo Awurade wono ani ye kwa nkirafo wono meni wo wie asema mpese meka nyane se esum no ebedwane akọ ama ehan aba wabra bomu gemdi jaw John chapter 1 verse 1 wasi fiti ase no na asem no wo ho John chapter 1 verse 1 no mfiti ase na asem no wo ho na asem Nyankopon na wo ho na asem no ebe yo Nyankopon o kan fo na o se ono ade mfiti ase Nyankopon wo ho na no so wo ya ade nyina wa ngo tire no bibi ala wo ye 5 no na han ni hire osum no na sum no ani ni so han ni hire osum no na sum no ani ni so sense no ni pa bi wo ha Nyankopon osuma na ni didi yo hani ona ba dan se dey obedi han ni ho adanse e han no ese han kata o man so se han kata Ghana so se han kata o man so Nyankopon yesere ma han kata o man so mesum ni nwane na han mlese se o hu butu nsu ene sum ni dwane ko ye ene han ne ba ye ye fra han se Awurade wo ma ye hyewdi nkonko animanyam ye ba mpa ye bebi obi asuta se ne ye mo mpa ye Awurade ye da wase Awurade ye hyewdi nkonko animanyam wakasa akira ye am ye hu se esum keta o man no so na wa ye sum na firi ho na wo de han aba o man no so Awurade ma ye hunkunumdie Awurade me ye hunkunumdie Awurade men sacha ye mla na ye hyewdi nkonko animanyam Yesu yada wase so akasa ewo Yesu dimti amen Awurade nhyira ba bia wo biara sofo no kasa ye Reverend Dr. Betu Usosa na o teme nka no ewo Enkam TV Ghana so na o teme nka o da 4% of me number nie 39203 0243 90203 o da 4 frame
empabo me no be bo cancer me no be ye na me se nyame be hyedie ni nya wabra boso odafo se lodan no ekọ awieye a ba bia me wo me wa akra nuboti ano aso me ko ya assumption of god a e won nuboti ano babadu go uduru wa wo de frame number no wo frame number na be ba be hia wo enye samle na emom no lodan ni twam a na se omampanyini eyi oma eyi onya omam nyankopon ankasa ma ye mampanyini eyi sa lodan ni free ho a ye be hia na ya asole odafo bompa ye ema omampanyini president senya me ma nim de le nyansa a obetimi de abu omane no a nyankopon ankasa ni monyam ebetimi adaadi ade ama no da bia bompa ye ma omampanyini na wo bompa ye ma na nyame so be hira wo be hye ne ho ni nyam a me ma ni nyansa ene nimde a obetimi ade ayi ade ama sa ahunyanyi a yakomu no nyina ewade hira mu nyina ewo Yesu Kristo dim amen.